आमे समस्ते जाणु जे माने किछि लोक धनी आउ किछि गरीब किंतु कौन एई फरकटा खाली बैंक बैलेंस रे थाए। ना ना ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି କି। हाँ ठीक कहले। आउ आजी आमे सेई विषय रे ही कथा हेबा। रॉबर्ट कियोसाकींकर जो बहुत चर्चित बही अछि रिच डैड पुअर डैड। हाँ धनी बापा गरीब बापा। हाँ सेई बहिरु किछि महत्वपूर्ण आर्थिक कथा से विषय रे टिके भल भाबरे आलोचना करिबा। एकदम एई बहिर मूल कथा सेई चिंताधारार पार्थक्य माने केते टंका रोजगार करूछि सेटा खाली बड़ कथा नुहे बरं सेई टंका को केमिति देखा जाउछि केमिति ताकू परिचालना करा जाउछि ओ बढ़ा जाउछि सेई मानसिकताटा ही मुख्य। अच्छा आउ गोटे मजा कथा ए बहिबा अछि जे काहेकि किछि बहुत पाठ पढ़िथिबा लोक भी आर्थिक समस्या रे पड़ंती। हाँ देखा जाए तो आउ किछि कम पाठ पढ़िथिबा लोक सेमाने पुणी केमिति एते संपत्ति बनाई दियंती। सतरे एइटा गोटे बड़ प्रश्न। तेबे आसंतु सेइठु आरंभ करिबा जो दुई बापांक कथा अछि जहाकी बहिर मूलद्वार भଳି। हाँ हाँ सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। से दुईटा चरित्र केमिति अलगा अलगा आर्थिक दर्शन को देखाउछंती। देखंतु लेखकंक निज बापा से थिले उच्च शिक्षित सरकारी चाकरिया किंतु तांको मानसिकता थिला पूरा पारंपरिक। किमिति माने भल पाठ पढ़ भल चाकरी कर खर्च कम कर एमिति। तांकू बहिरे गरीब बापा कहा जायछि खाली टंका कम थिला बोली नुहे। ओहो मुख्यतः तांकर टंका प्रति जो नजरिया थिला सेटा बहुत सीमित थिला। आउ अन्यपटे तांको सांगर बापा से बेसी पाठ पढ़ी नथिले किंतु जणे सफल व्यवसायी थिले। तांकू कहा जायछि धनी बापा। तांको नजरिया पूरा अलगा थिला। अच्छा से टंका को गोटे साधन बाबरे देखुथिले जहाकू कामरे लगे कि आउरी टंका माने सृष्टि करा जाई परिबो। अच्छा तेबे एई दुईटा दृष्टिकोणरू गोटे बड़ शिक्षा मिलुची जे टंका पई काम करिबा आउ टंका को निज पई काम करेबा। हाँ एकदम एटा सुनिबाकू तो बहुत भल लागुची किंतु वास्तव रे एहार माने कोन। यार सीधा कथा हेउची आमे खाली निज समय आउ परिश्रम देई दरमा पाइबा उपरे निर्भर न करी एमिति किछि संपत्ति तयारी करिबा दरकार जहां आमे नथिले भी आम पई आय आनिबो। जेमति कि गोटे व्यवसाय जहां निजे निज चालुथिबो किंबा स्टॉक बा बॉन्ड रे पैसा लगाइबा। हाँ हाँ जेमति भड़ा घररू पैसा आसीबा। हाँ सेमिति गरीब बापांक मंत्र थिला चाकिरीर सुरक्षा किंतु धनी बापांक मंत्र थिला आर्थिक स्वाधीनता जोंटी टंका आपणक पई काम करिवो। ठीक टंका को कामरे लगेबा कथा बुझी हेला किंतु प्रश्न होउची केउठी लगेबा। एइठी बोधे सेई संपत्ति आउ दायित्व कथा आसुची ना। हाँ एसेट्स आउ लायबिलिटीज। हाँ ए दुईटा भितरे फरक बुझिबा एते जरूरी काहेकी। कारण एई फरकटा ही धनी लोकंकर आर्थिक निष्पत्तिर मूल कथा। बहुत सरल भाषारे कहिले संपत्ति हेउची सेटा जहा आपणक पॉकेट को टंका आणे। अच्छा आउ दायित्व हेउची सेटा जहा आपणक पॉकेट रु टंका निए। एबे धनी लोक माने कोन करंती सेमाने संपत्ति किनिबा आउ तयारी करिवा उपरे बेसी ध्यान दियंती। जेमिति कि निजर व्यवसाय रियल एस्टेट जोथरु भड़ा आसीबो स्टॉक बॉन्ड एसबु। किंतु अन्य पटे देखिबे गरीब आ मध्यवित्त लोक माने अजाणतरे दायित्व किणी चलंती। हाँ आ भाबंती सेटा संपत्ति जेमिति कि बड़ घर। हाँ जहार ईएमआई आउ मेंटेनेंस खर्च बहुत बेसी दामी कार एसबु। अच्छा एवं एही सरल फरकटा बुझिबा ही प्रथम पाद आर्थिक स्वाधीनता पई जहां धनी बापा बारंबार कहुथिले। हाँ किंतु एसबु बुझिबाको हेले तो आर्थिक शिक्षा दरकार जहा विषय बहिरे बहुत कुआ जाइछि आउ सेटा तो आम स्कूल कॉलेज रे मिले नाही। एकदम एइटा हेउछि बहिर गोटे मुख्य वार्ता। आमर जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था अछि से आमको भल कर्मचारी हेबा सिखाए किंतु टंका केमिति काम करे केमिति निवेश करा जाए केमिति फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा जाए एसबु किछि सिखाए नाही। सत कथा। धनी बापांक मतरे आर्थिक साक्षरता सेटा गोटे जीवन सारा चलिबा भली शिक्षा निजकु ही चेष्टा करी शिखिबाकु पड़िबा। एहा भाबिबा कथा आमे स्कूल ले केते कोन पढुचो किंतु टंका विषय रे जहा जीवन रे एते दरकारी से विषय रे प्राय किछि नाही।
তবে এই ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧା କଥା ବି ବହିରେ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଭୟ। ହଁ, ଭୟ। ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭୟ। ଗୋଟେ ହେଲା ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ଭୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ଭୟ। ଏଇ ଭୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ଦେଖିବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବାପାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଫଳତା ଆଉ ରିସ୍କ ଏସବୁ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବନି। ନା, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହିସାବ କରି ରିସ୍କ ନେବା, ମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ। ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭୟକୁ ପୁରା ମନରୁ କାଢ଼ି ହୁଏତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମର ମାନସିକତା, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯେମିତି ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମୁଁ ଏହା କିଣିପାରିବି ନାହିଁ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ହଁ, ଠିକ୍। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ ଏହା କିଣିପାରିବି ନାହିଁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଥିଲା ଗରିବ ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବାପା ଶିଖେଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ, ମୁଁ ଏହା କିପରି କିଣିପାରିବି? ଏଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀ ମାନସିକତା। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଏ ବହିର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇଁ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କି ଭଲ ଦରମା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ରିସ୍କ ନେବାର ସାହସ। ଏକଦମ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକତାର ଖେଳ ବେଶୀ। ଏ ବହି ସେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେବେ ଶୀର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ମିଳୁନି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଧନୀ ବାପାଙ୍କ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇବା ଦିଗରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ?